So hello, good morning guys. Good morning bosses. Okay ka-upload si Toto video to pilan. Kagapon, di up ni Toto. Subok di up Japon. Kay hindi mo sabi guys no. Kay medyo malisyo Japon. So subok ano tagal guys, change oil. Pamitin lang samanta kay sa adlaw-adlaw, so every 10,000 odometer guys no, dapat change oil kita no. So abang-abang guys ano to guys ano tanay pahuway kag condition sa lakyan no. So let's go guys, papalitan ng oil. Dito ka guys bakal guys no? Sa RC Fishing ito bakal oil dito pa may nagbakal oil filter. So let's go guys, bakal tayo guys. So guys, kamo lagi ng oil guys yung ginagamit ko guys no. So pag-change oil then oil filter. So guys no, ito sa pag-change oil lanta. Let's go! So guys, okay na no. Tapos na ano tapos na change oil. Ulit naman ta. Nyaga tanay, tapos manyaga puro kita kay pagpasaka sa salakyan kita ko may tunok ang sa rear tanga guma no, sa may left side. So bali pabor kita kay ang gulat nga makupos pang guma biskan ano siya no, tubeless buklay na kung makupusan sila lang kay asol naman no. So bali mo niya, galang kita guys so balik na mata, pabalik na mata. So ikuton na nitanan kaya para bukas balik na tabiyahe tayo dito guys hello guys, tapos sa panyaga no. At ito sa bukitan guys pabulket ta para all good sa ta para tulit kag mapaway-way. Tapos tomorrow is another day, another life naman kita guys. Baka grab car driver no. So let's go guys, mapakatotable kita na guys. Sari na ta guys, dito mo pabulket to ay hindi na bulket po na after siniguro kita naman yan ulat-ulatan ta.
So tapos na pa bulkit, no. So baka naman to boss guys See you tomorrow guys Thanks. God bless everyone.